बात में तो कोई शक नहीं कि आज दुनिया का हर चौथा गरीब शख्स इंडियन है। वहीं ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि आज इंडिया यूके को भी पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन बैठा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया गोले की रफ्तार से भागा और हमें कुचलते हुए आगे निकल गया। 1990 से पहले इंडिया ने जो अंधेरे देखे वो पाकिस्तान के अब के हालात से भी कई गुना बदतर थे। इंडिया वैसे ये दावा भी करता है कि हमें हमारी आबादी के तनासुब के लिहाज से कम वसाइल दिए गए, जिसकी वजह से इंडिया कभी भी संभल नहीं पाया। पाकिस्तान की इकॉनमी 1957 तक इंतहाई ज़्यादा डगमगाती रही। फिर आया 1958। यह दौर था जनरल अयूब खान का, जिसे बहुत से लोग पाकिस्तान के सुनहरी अदवार में भी शामिल करते हैं। पाकिस्तान में उस वक्त सबसे मकबूल तरीन शख्सियत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और ये साफ था कि उन्हें ही मुल्क की बागडोर संभालनी है, मगर हुआ इसके बरअक्स। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया उनकी आज़ादी का वक्त एक दूसरे से मिलता है, बॉर्डर एक दूसरे से मिलते हैं, लोगों का रहन सहन और नैन नकूश एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों कौमें सदियाँ इकट्ठी रहीं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक की तकसीम के बाद स्ट्रगल दौर से गुजरे। इस बात में तो कोई शक नहीं कि आज दुनिया का हर चौथा गरीब शख्स इंडियन है। वहीं ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि आज इंडिया यूके को भी पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन बैठा है। और दूसरी तरफ हम हैं कि टॉप 40 में भी नहीं आते, मगर हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक वक्त था जब हम इंडिया से इतना आगे निकल चुके थे कि पीछे मुड़कर देखने पर भी हमें इंडिया नज़र नहीं आता था। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया गोले की रफ्तार से भागा और हमें कुचलते हुए आगे निकल गया। आइए आज ज़रा अपने ज़ख्म कुरेदते हैं और जानते हैं अपनी बर्बाद इकानमी की असल कहानी को। Pakistan is in a state of mess. The economy is in the ICU. वो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि किसी के बस में ही नहीं रहा। Pakistan is in the economic doldrums. While no neighboring country should celebrate this, Pakistan's inflation rate is second only to bankrupt Sri Lanka's rate of 51%. दोस्तों, अगर पार्टीशन से पहले की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कॉलोनियल इकॉनमी थी। कॉलोनियल इकॉनमी वो होती है जिसको कोई एक पावरफुल शख्स या पार्टी कंट्रोल करे। इसके कहने पर मुल्क में टैक्सेस लगाए जाएं, चीज़ों का रेट डिसाइड किया जाए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल किया जाए। पार्टीशन से पहले चूँकि हम ब्रिटिश राज के अंडर थे, इसलिए हमारी कॉलोनियल इकॉनमी उन्हीं के अंडर थी। और ये कि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं का हुआ। ब्रिटिश सरकार एग्रीकल्चर की फील्ड में या तो इन्वेस्ट करती ही नहीं थी या तो बहुत कम करती थी। इसीलिए 1900 से लेकर 1947 तक इंडिया का ग्रोथ रेट सिर्फ 0.9% रहा और लिटरेसी रेट तो 17% से भी नीचे था। जब इंडिया आज़ाद हुआ तब पहली 4 दहाइयाँ यानी 40 सालों तक इंडिया भी पाकिस्तान की तरह स्ट्रगल ही करता रहा। 1990 तक तो पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही। इसको हम वीडियो में आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। मगर फिर 1990 में कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया ने यकदम से चौथा गेयर लगाया और हमें कुचलता हुआ ऐसे आगे निकला कि अब हम इसको पीछे देखने पर भी नज़र नहीं आते। इंडिया 1990 में उस वक्त की दुनिया की 5वीं स्ट्रगल करती हुई इकॉनमीज़ में शामिल किया गया, जिसे ब्रिक्स कहा जाता है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। और आज हालात कुछ यूँ हैं कि इंडिया ब्रिक्स में चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन बैठा है। इंडिया ने तो ये चमक 1990 के बाद देखी। 1990 से पहले इंडिया ने जो अंधेरे देखे वो पाकिस्तान के अब के हालात से भी कई गुना बदतर थे। आइए अब बारी बारी डिस्कस करते हैं कि कैसे इंडियन इकॉनमी को पार्टीशन के बाद झटके पे झटके लगे। पार्टीशन से पहले जो हिस्सा पाकिस्तान और इंडिया में काश्त होता था वो तकरीबन 70 मिलियन एकड़ था। आज़ादी के बाद जिसमें से 48 मिलियन एकड़ इंडिया के हिस्से में आया और 22 मिलियन एकड़ पाकिस्तान के। अब चूँकि पार्टीशन के वक्त इंडिया की आबादी 34 करोड़ थी, जो पाकिस्तान की आज की आबादी से भी ज़्यादा है। इसलिए नए मुल्क का जन्म होते ही फूड शॉर्टेज हो गई। सालाना तकरीबन 7 से 8 लाख टन खुराक की शॉर्टेज ने इंडिया को तरक्की की पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ने दिया। दोस्तों, अब चूंकि इंडिया का मेन सेक्टर ही एग्रीकल्चर था, इसलिए इसके तबाह होने पर बाकी सारे काम भी बंद पड़ गए। खासकर कपड़े की इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ उसने बढ़ते इंडिया के कदम रोक लिए। बहुत से स्किलफुल मुस्लिम्स जो पार्टीशन से पहले इंडियन इंडस्ट्री में काम किया करते थे वो पाकिस्तान आ पहुंचे। इंडिया वैसे ये दावा भी करता है कि हमें हमारी आबादी के तनासुब के लिहाज से कम वसाइल दिए गए, जिसकी वजह से इंडिया कभी भी संभल नहीं पाया। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान भी यही कहता है कि जितना हमसे वादा किया गया था उतने वसाइल हमें दिए ही नहीं गए, और जो दिए गए
ان کی بھی غیر منصفانہ تقسیم کی گئی۔ خیر، یہ کافی ٹائم ٹیکنگ ٹاپک ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ کیسے ایک وقت پاکستان نے وہ بھی دیکھ رکھا ہے کہ جب ہم نہ صرف انڈیا بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا سے بھی 3 گنا زیادہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہے تھے، مگر ایسا کیا ہوا کہ آج ہمارا نام کہیں آخری صفوں میں بھی نہیں ملتا۔ ہم رشکے آسمان تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ پاکستان آزادی کے فوراً بعد ہی بھاگنے لگا تھا۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں تھا۔ ہم بھی ایک ایسے معذور بچے کی طرح تھے جسے ایک تو رینگنا بڑی مشکل سے آتا تھا، دوسرا اس سے کوئی اس کے حصے کا کھانا بھی چھین کر لے گیا تھا۔ پاکستان کی اکانومی 1957 تک انتہائی زیادہ ڈگمگاتی رہی، پھر آیا 1958۔ یہ دور تھا جنرل ایوب خان کا۔ اسے بہت سے لوگ پاکستان کے سنہری ادوار میں بھی شامل کرتے ہیں۔ اس دور میں ترقی کی شرح سالانہ 20% سے بھی زیادہ تھی۔ انڈسٹریز اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے جتنی ترقی ایوب دور میں دیکھی، اتنی پھر اسے دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ پاکستان میں مینوفیکچرنگ ترقی 5% سے بھی زیادہ تھی، جو تاریخ میں کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ دور مارچ 1969 تک چلا۔ دوستو، اب انٹری ہوتی ہے بھٹو کی۔ بھٹو آتے ہی سبھی انڈسٹریل سیکٹرز کو نیشنلائزڈ کر دیتے ہیں۔ نیشنلائزڈ کا مطلب ہے سبھی پرائیویٹ کمپنیاں اور سیکٹرز گورنمنٹ کے انڈر چلے گئے، جس کی وجہ سے انویسٹرز کا اعتماد پاکستان پر سے اٹھ جاتا ہے۔ As from today, the control and command of the people over the following categories of industries have been asserted. 1. Iron and steel industries. اور ترقی کا وہ گراف جو بلندیاں چھو رہا تھا، دھڑم سے نیچے جا گرتا ہے۔ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر بھٹو کے اس قدم کی پرزور الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے، اور یہاں سے لگتا ہے پاکستان کی ترقی کو بیک گیئر۔ ترقی کی شرح جو 20% سالانہ تھی، وہ سیدھا 4% پر آ گرتی ہے۔ ایگریکلچر اور انڈسٹریل سیکٹرز کو تالے لگ جاتے ہیں، اور پاکستان ایک بار پھر سے 1947 یا شاید اس سے بھی زیادہ دور کی طرف چل نکلتا ہے۔ یہ ابھی کیا کم تھا کہ 1971 میں ایسٹ پاکستان کی علیحدگی بھی زخموں پر نمک چھڑک دیتی ہے، اور پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو کر اپنی رہتی سہتی ساخت بھی ڈیمیج کر بیٹھتا ہے۔ دوستو، ضیاء کا دور بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے کافی گولڈن ایرا تھا۔ اس دور کو اسلامائزیشن کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب سوویت یونین، جسے ہم آج رشیا کہتے ہیں، وہ افغانستان پر چڑھ دوڑی تھی۔ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان افغانستان سے رشیا کو نکالے، جس کے بدلے امریکہ نے پاکستان کو $3.2 بلین کی امداد دی۔ یہی وہ وقت تھا جب IMF نے بھی پاکستان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، اور ہم نے قرضوں سے وہ ملکی معیشت جو بھٹو دور میں زین پر جا لگی تھی، اسے دوبارہ سے تھوڑا اوپر کرنے کی کوشش کی۔ 1990 تک تو ہم ایسے ہی اونچ نیچ کا شکار رہے، پر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس نے پاکستان کو کہیں پیچھے ہی پھینک دیا، جن میں مشرقی پاکستان کا الگ ہونا جو تھا تو 1971 میں، مگر اس کے آفٹر افیکٹس ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور مارشل لاز کا لگنا، کسی بھی حکومت کا اپنا دورانیہ 5 سال پورے نہ کرنا، دوسروں کی جنگوں میں الجھے رہنا، جو اس وقت تو ہمیں فائدہ دے گئی مگر لانگ ٹرم کے لیے ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی۔ پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا جو ایک طرح سے ضروری بھی تھا، مگر پاکستان کی اکانومی کو کافی نقصان پہنچا گیا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ہم اٹامک پاور بننے کے بعد تیزی سے ترقی کرتے، مگر ادھر گنگا الٹی ہی بہتی رہی۔ کرپشن، چوری اور بددیانتی سمیت ایسے کئی فیکٹرز ہیں جس نے پاکستان کو آ لیا، جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے۔ دوستو، انڈین اکانومی کی ترقی اور پاکستان کی تنزلی یوں ہی چند سالوں میں نہیں ہوئی۔ یہ جو آج ہم ایک دوسرے کی حکومت پر الزام لگاتے ہیں، یہ بالکل بیہودہ چیز ہے۔ ہم نے اپنی بربادی کی بنیاد 1947 کے بعد ہی رکھ دی تھی۔ دیکھیے، کسی بھی ملک کے بننے کے بعد سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس بات کا فیصلہ کرنا کہ ملک کا سربراہ کون ہوگا۔ پاکستان میں اس وقت سب سے مقبول ترین شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور یہ صاف تھا کہ انہیں ہی ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، مگر ہوا اس کے برعکس۔ گورنر جنرل کا ایک رسمی سا عہدہ قائد اعظم نے سنبھال لیا، اور وزیر اعظم کا اہم عہدہ لیاقت علی خان کے حوالے کر دیا گیا۔ حالانکہ ملک میں زیادہ تر فیصلے گورنر جنرل محمد علی جناح کیا کرتے تھے۔ یوں شروع سے ہی طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ دوسری اہم چیز جو کسی بھی ملک کو کرنی ہوتی ہے، وہ ہے اپنا کانسٹیٹیوشنل لا بنانا، تاکہ ملک کو ایک ڈائریکشن مل سکے اور سب کو کلیئر ہو کہ ہم نے کس سمت میں ترقی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے اور کتنی سپیڈ سے کرنی ہے۔ ملک میں ایک پلان ہونا چاہیے، مگر پاکستان اپنا پہلا لا 1956 یعنی آزادی کے تقریباً 9 سال بعد بناتا ہے۔ یعنی 9 سال ہم ایسے ہی بھٹکتے رہے، جبکہ انڈیا آزادی کے دوسرے سال ہی 1949 میں اپنا پہلا لا بنا دیتا ہے۔ دوستو، انڈیا کی GDP جو آزادی کے وقت صرف 2.7 لاکھ کروڑ تھی،
वो 2022 में 150 लाख करोड़ से भी ऊपर निकल गई। 1950 में इंडिया के बेहतरीन लोग सर जोड़कर बैठते हैं और अगले 5 साला मंसूबे को बड़ी डिटेल के साथ प्लान करते हैं। इंडिया अपना पहला 5 साला मंसूबा 1951 को बनाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान एग्रीकल्चर यानी ज़राअत और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का रखा जाता है, क्योंकि इंडिया जानता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मुल्क के मौजूद छोटे फार्मर्स को ग्रो करेगी, जबकि इंडस्ट्रीज़ बाहर के ज़हीन लोगों और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके लाएगी। ये एक ऐसा कॉम्पैक्ट प्लान था जिसने इंडिया की गाड़ी को स्लो ही सही पर आगे की जानिब चलाना शुरू कर दिया। हमने इस वीडियो की रिसर्च के दौरान इंडियन इकॉनमी को अच्छी तरह से स्टडी किया है। इंडियन इकॉनमी भी हमारी तरह लिबरलाइजेशन, नेशनलिज्म, कैपिटलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे प्रोसेस से गुजरी है, मगर उनकी तरक्की को कभी भी रिवर्स गियर नहीं लगा। 2003 से लेकर 2008 तक का दौरानिया इंडियन इकॉनमी के लिए गोल्डन दौर था। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा ग्रो करवाया। वो लोग जो घरों में या छोटे पैमाने पर चीज़ें बनाते थे, उन्हें हर लिहाज से फेवर दी गई, उन्हें कर्ज़ों पर मशीनें दी गईं, उनकी प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया गया और दूर दराज के एरियाज़ में इंडस्ट्रियल तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया गया। इंडिया का ज़्यादातर तबका मिडिल या लोअर मिडिल क्लास था, इसलिए उन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए और इंडिया को दुनिया की बेहतरीन इकॉनमीज़ में ला खड़ा किया। ये वो टॉपिक है जिस पर हर बंदे की अपनी राय हो सकती है। हमने इस पर मुकम्मल रिसर्च की है और फैक्चुअल डाटा आपके सामने रखा है। आपकी इस मुताल्लिक क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ टॉक्स।